আরও 5টা জন্মদিনের মতো জন্মদিন পালন নয়, সহায় সম্বলহীন মানুষদের নিয়ে তাদের খুশির অংশীদার হয়ে জন্মদিন পালন করলেন বাঁকুড়ার সমাজসেবী সর্বজিৎ সেন। সকালে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে তিনি 21শে জানুয়ারি পৌঁছে যান বাঁকুড়ার জুন বেদুরিয়ার নবজীবনপুর স্নেহালয় কুষ্ঠাশ্রমে। সেখানে সেই আশ্রমের আবাসিকদের নিজের হাতে কেক, খাবারের প্যাকেট এবং জল তুলে দিলেন। এরপরই পৌঁছে যান বাঁকুড়ার পৌরসভার উদ্যোগে তৈরি ভবঘুরেদের জন্য তৈরি শান্তিনীড়ে। সেখানেও যারা একসময় ভবঘুরে ছিল না মাথার ছাদ, এক মুঠো খাবার, তাদের সাথে জন্মদিন পালন করলেন সর্বজিৎ বাবু। আবাসিকদের কেক, খাবারের প্যাকেট ও মাস্ক তুলে দিলেন। খুশি দুই আশ্রমের আবাসিকরাও, ভীষণ খুশি সর্বজিৎ বাবুও। উপস্থিত তার বন্ধুবান্ধব, আশ্রমের লোকেদের কথায় এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রমী জন্মদিনের সাক্ষী হলাম আমরা। এই উদ্যোগে খুশি সকলেই। বাঁকুড়া থেকে সুদীপ সেনের রিপোর্ট, নিউজ 24 ঘন্টা। পৌরসভার উদ্যোগে পরিচালিত যে শান্তিনীড়, সেই শান্তিনীড়ের পরিচালক সংস্থা আমাদের ফ্রেন্ডস অফ পুর। আমরা গত 6 মাস ধরে এই শান্তিনীড়ের দায়িত্ব আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। তো পৌরসভার যে সহযোগিতা এবং বর্তমান যিনি চেয়ারপারসন আছেন মাননীয় অলোকা সেন মজুমদার, তিনি প্রতি মুহূর্তে আমাদের যে খোঁজখবর নেন এবং যেভাবে আমাদের পরিচালনার দায়িত্ব সহকারে পালন করে চলেছেন, তাতে আমরা খুবই গর্বিত বোধ করছি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যে মানবিক উপহার শান্তিনীড় বাঁকুড়া জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মাচানতলায়, সেই শান্তিনীড়ের আজকে যারা ভবঘুরে এখানে আছে, এদের যে অসহায় অবস্থা, এরা যে জায়গা থেকে এদেরকে তুলে আনা হয়েছে তা নিদারুণ এক ইতিহাস, সেই কথা বললে শেষ হবে না। তাই বলি, মানুষগুলো অতীতের যে দুর্দশা কাটিয়ে বর্তমানে যেভাবে শান্তিনীড়ে শান্তিতে আছে, তার জন্য আমরা পরিচালক সংস্থা হিসেবে যেমন গর্ববোধ করি এবং আমাদের মাননীয় অলোকা সেন মজুমদার চেয়ারপারসন, তিনি আমাদের যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তার পুত্র আজকে তার শুভ জন্মদিনে সর্বজিৎ সেন আজকে এই শান্তিনীড়ে আবাসিকদের তার জন্মদিন পালন করে গেলেন। এর জন্য আমরা অনেক গর্বিত। আমরা ওনাকে বলবো উনি বারবার আসবেন আমাদের শান্তিনীড়ে। এই অসহায় মানুষগুলোর মুখে আনন্দ, হাসি দেখতে আমরা সবাই ভালোবাসি। শেষ কটা দিন, যে কটা দিন ওনারা পৃথিবীতে থাকবেন, আমরা সবাই মিলে একসাথে আনন্দ করে থাকবো এই শান্তিনীড়ে। ধন্যবাদ। আপনার নাম? এবং আমার নাম অরুণ সিনহা, আমাদের সংস্থার নাম ফ্রেন্ডস অফ পুর। আমরা দীর্ঘ 6 মাস ধরে শান্তিনীড়ে দায়িত্ব আছি। বর্তমান পৌরসভার উদ্যোগে যে শান্তিনীড় বাঁকুড়া জেলায় আছে, সেই শান্তিনীড় মাননীয় অলোকা সেন মজুমদার নানাভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন। এর জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকেন এবং সারাক্ষণের একজন যোগ্য সৈনিক হিসেবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কাজ করে চলেছেন, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওনার শুভকামনা করি আমরা প্রার্থনা করি, পবিত্র পবিত্র পিতা স্বর্গবাসী ঈশ্বর, তোমার মহানামে ধন্যবাদ পিতা। সর্বজিৎ বাবুকে তুমি আশীর্বাদ করো পিতা। তুমি তাকে ভালো মন দিয়েছো পিতা। এই নাচার খরা অঞ্জখঞ্জ মানুষদের পাশে তারা যে উপস্থিত হতে পেরেছে, তুমি তাকে ধন্যবাদ দিত পিতা গো। তুমি তাকে আশীর্বাদ করো পিতা। তাদের দানের ভাণ্ডার সদায় পরিপূর্ণ রাখো পিতা। যে খাদ্য দিয়েছে পিতা, এই খাদ্য তোমার হাতে সমর্পণ করি। দিন দরিদ্র অসহায় এই খাবার খেয়ে বল শক্তি তৃপ্ত হয়ে তোমার মহানামে ধন্যবাদ জানাতে পারে পিতা। তুমি তাকে প্রচুর ফলবান করো। আমরা যে এখানে সবাই উপস্থিত হয়েছি তার জন্মদিন পিতা, একটি বছর তুমি তাকে সুন্দরভাবে বিপদ আপদের থেকে তুমি নিরাপদে আমাদের মাঝে এসে পৌঁছিয়েছে পিতা। তোমার আশীর্বাদ, তোমার দয়া, তোমার করুণা পিতা। তোমার আশীর্বাদ না থাকলে তারা আমাদের মাঝে আসতে পারে না প্রভু। তুমি তাদের পরিবার, ছেলে মেয়ে, মা বাবা, আত্মীয় স্বজন প্রত্যেককে ভালো রাখো পিতা। তারা যে কাজের জন্য এসেছে পিতা, সে কাজ সফল করে তাদের নিজের নিজের জায়গা ফিরে যাবে। যতজন এসেছে পিতা, প্রত্যেকের পরিবারকে ভালো রাখো, সুস্থ রাখো। তাদের ছেলে মেয়ে কর্মজীবনে তুমি সাহায্য করো পিতা। তারা যেন সেই দিন দরিদ্র মানুষদের পাশে যেন দাঁড়াতে পারে পিতা। তুমি সেই মতন তুমি তারাকে আশীর্বাদ করেছো পিতা। তাদের দানের ভাণ্ডার সদাই পরিপূর্ণ, তারা ফিরে যাবে পিতা। আমরা বাইরের থেকে গেস্ট হলে পিতা আমরা খুবই খুশি হই পিতা। তারা আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত হতে পেরেছে প্রভু, তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি পিতা। তারা ফিরে যাবে, ছোট প্রার্থনা প্রিয় যিশুর নামে চাই, আমেন। থ্যাংক ইউ কাজল, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আমরা আবার আসবো।
অমূল্য সময় এত সময় দিলেন, থ্যাংক ইউ স্যার। না না ভীষণ ভালো লাগলো, আবার ও উঠে যাবে, কিছু অসুবিধা নেই। আপনি উঠে যাবেন। ওইখানে বসো, ওই চাতালটা বসে গেছে, ওখানে বসো। प्लीज हम सभी को मैं हिंदी में बताऊंगा। मैं हम सब लोग को धन्यवाद देता हूँ। लास्ट 10 डेज बिफोर एक फ़ोन कॉल आया था और कि हम लोग यहाँ पे हम लोग का ओल्ड एज होम के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लंच पैक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बोल के। तो हम लोग बहुत खुशी हुई और मैं अपने ऑफिस को भी मैंने इन्फॉर्म किया था। तो हमारा ऑफिस लोग बोले कि मैडम 21 तारीख के लिए और एक जन आयोजन कर दिए हैं। तो मैंने बोला नहीं, एक भाई का बर्थडे है, इसलिए हम लोग उन लोग को कैंसिल करके पोस्टपोन कीजिए, होगा तो हम लोग संडे को करेंगे, लेकिन इस भाई का आज करेंगे बोल के। जो भी हम लोग बहुत खुश है और स्पेशली हमारा स्नेहालय का जो मासी लोग हैं वो लोग बहुत खुश है और हम सब आप लोग को धन्यवाद देते हैं। आप लोग का मन इतना अच्छा है कि कोड़ी लोग के बीच में बहुत सारा, हमारा भारत देश में कोड़ी को एक अभिशाप का डिसीज बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं। 100 साल से ऐसा ही होता है, लेकिन पहली बार हमारा भारत देश में अम्बाला में पहले बार इस लेप्रोसी को देख के एक जन आयरिश मिशनरी का हृदय मेल्ट हुआ और उन्हें पहली बार लेप्रोसी के लिए अम्बाला में शुरू किए थे। बाद में हम लोग आज भारत देश में 14 हॉस्पिटल है एवं 6 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेंटेन करते हैं और जिधर जिधर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे प्रिंसिपल लोग रहते हैं। पहले तो हम लोग का बहुत सारे कंट्रीज से फंड्स आता था, लेकिन नाउ 2009 से और 2010 से बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है, क्योंकि नाउ आवर इंडिया नाउ डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री। सो दोज आर अनडेवलप्ड कंट्रीज, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है लाइक इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया। सो हम लोग को जो फंड्स है, तो भारत अभी डेवलप हो गया बोल के हम लोग कुछ फंड्स वहाँ पे देते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग का गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सपोर्ट नहीं है और इवन फॉरेन फंड्स भी बहुत कम हो गया है। सो हमारा हेड ऑफिस जो दिल्ली में है वो लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग लोकल फंड राइजिंग ही करो, लोकल फंड राइजिंग करो। इट इज़ डिफिकल्ट इन बाकुड़ा, क्योंकि बाकुड़ा में ऐसा काम करना सब लोग का मन में नहीं रहता है। पैसा रहता है और लोग एडुकेटेड होते हैं, लेकिन देने का मन का भावना बहुत कम है। तो हम लोग जब इधर आने के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे परिस्थिति। हम लोग 2015 में आए थे, पहले इसके पहले हम लोग आंध्र प्रदेश में थे, उसके पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में थे। जब हम 2015 में आए तो ऑलरेडी फंड्स बहुत रिड्यूस हो गया था, लेकिन हम लोग आने के बाद बहुत सारे लोग इस गेट के अंदर घुसने के लिए भी डरते थे। शायद हम लोग को अनटचेबिलिटी यानी ये एक स्टिग्मा रह गया है, एक स्टिग्मा रह गया कि ये लोग के साथ बात करने से हम लोग को कोड़ी आ जाएगा बोल के। लेकिन हम लोग 2 बच्चे लोग के साथ जब इस यहाँ पे आए थे, हम लोग सब लोग के साथ मुलाकात किया और आज हम लोग का इस बाकुड़ा में ही जो भी बर्थडे करता है तो पहले लेप्रोसी मिशन को आते हैं, जो भी मैरिज एनिवर्सरी करते हैं तो लेप्रोसी मिशन को आते हैं। वो लोग जो एंजॉयमेंट करते थे बड़ा बड़ा होटल में जाके कुछ गेस्ट लोग को भेजना, लेकिन जब देखे इस बूढ़ा बूढ़ी लोगों को तो उन लोग का हृदय आज मेल्ट हुआ है। आज बाकुड़ा में और कलकत्ता से भी बहुत सारे, दुर्गापुर से भी लोग आते हैं। आप लोग जैसे आज यहाँ पे आए हैं वैसे ही बहुत सारे लोग आते हैं और हम लोग को ओल्ड एज होम लोगों को और हम लोग को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहाँ पे डीजल मैकेनिक है, कोपा है, टेलरिंग है एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे भी हम लोग का हैंडीकैप स्टूडेंट्स लोग है और लेप्रोसी बैकग्राउंड का चिल्ड्रन लोग है। तो आज वो लोग नहीं आ पाए हैं ड्यू टू उन लोग का एग्जाम्स चल रहा है बोल के। वंस अगेन आप सब लोग को मेरे तरफ से, हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से, हमारा ओल्ड एज कैंप की तरफ से, हमारे लेप्रोसी मिशन की तरफ से आप लोग सब लोग को शुभेच्छा, अभिनंदन। मैडम योर नेम एंड डेजिग्नेशन? सो मेरा नाम है शांति पानी। मैं पहले वोकेशनल, एक्चुअली मैं प्रोफेशनल काउंसलर हूँ। तो लेकिन यहाँ पे कुछ परिस्थिति के कारण मेरा हस्बैंड बोले कि तुमको यदि चाहिए तो तुमको सैलरी ना हो के वॉलंटरली तुम काम कर सकते हो। मैं अभी हाउसवाइफ हूँ, मैं मेरा नौकरी, मेरा अपॉइंटमेंट छोड़ दिया मैंने। अभी मैं जो चाहिए तो मैं वॉलंटरली मैं सर्व करती हूँ और मेरा हस्बैंड यहाँ पे प्रिंसिपल में काम करते हैं। थैंक यू। দেখতে থাকুন নিউজ 24 ঘন্টা, সবার সাথে সবার পাশে।